السلام عليكم خوتي مرحبا بكم j'espère que vous allez bien. في هذا الفيديو راح نحكيو على la carte des formations Parcoursup. C'est la troisième vidéo على Parcoursup يا خوتي. في الفيديو الاول حكيت لكم على Parcoursup ومديت لكم toutes les informations qui concernent Parcoursup وفهمتكم بتدقيق وبتفصيل qu'est-ce que ça veut dire Parcoursup, شكون المعنيين بParcoursup, quelles sont les conditions d'accès à la plateforme Parcoursup. في الفيديو الثاني يا خوتي مديت لكم le calendrier d'inscription في هذه la plateforme Parcoursup. Donc la troisième vidéo ان شاء الله راح تكون على la carte des formations de la plateforme Parcoursup ان شاء الله. هذه la plateforme يا خوتي elle est importante باش ديروا طلع على les formations اللي راكم باغيين تقراو عنهم ولا اللي راكم باغيين تكونديداتيو عنهم, y compris pour voir les prérequis de chaque université ou là de chaque école ou là de chaque plateforme de formation اللي راكم باغيين تقراوها يا خوتي ولا اللي راكم باغيين تجوتوها في الكونت Parcoursup ديالكم ان شاء الله. بدون اطاله يا خوتي on va passer sur le PC وراح تشوفوا كيفاش ديروا لي ريشيرش تاعكم على لي فورماسيون اللي راكم باغيين تقراوهم يا خوتي. هذا هو لو سيت اوفيسيال ولا لا بلاتفورم اوفيسيال دو Parcoursup كيما راكم تشوفوا يا خوتي. دونك نوليو شويه الفوق وراح نكليكيو على كارت دي فورماسيون. دونك في هذه الجهه سي لا كارت جيوغرافيك يا خوتي. دونك on peut faire nos recherches دي لا كارت جيوغرافيك كيما راكم تشوفوا يا خوتي. chaque fois déplacer vers une autre formation sur la carte géographique française يا خوتي, elle nous indique où se situe cette formation ou là où se situe cette université. Franchement c'est magnifique. شغل هنا تعرف وين جايه par exemple, est-ce que في Rennes, est-ce que par exemple في السود, ولا نكليكي هنا par exemple راح يديني directement vers انا في Grenoble App, انا في لي زالبي يا خوتي. donc franchement c'est top, la vérité c'est top. نقولوا مثلا je vais aller sur Bordeaux. donc Bordeaux هذه هي, نلحق هنا راح تلقاو كامل لي فورماسيون. جو في كليكي باغ اكزومبل على هذه راح يمد لنا لا فورماسيون كو سيت يونيفرسيتي ال ديسبوز اللي هي دونك ليسونس ادمينستراسيون ايكونوميك اي سوسيال يا خوتي. دونك اون فا كليكي سور فوالا فورماسيون يا خوتي. هنا يا خوتي كيما راكم تشوفوا راح تلقاو لا كارت ديدونتيتي دو لا فورماسيون ولا راح تلقاو توت لي انفورماسيون كوريسبون à cette formation ولا راح تلقاو كامل لي بريروكي اي كامل لي كونديسيون داكسي à cette formation. دونك نتوما يا خوتي كل فورماسيون اللي راح تشوازيوها في الكونت Parcoursup تاعكم يا خوتي, دونك لازم تشوفوا لي بريروكي تاعهم ولازم تشوفوا كامل لي كونديسيون d'accès à leur formation يا خوتي. La première c'est découvrir la formation et ses caractéristiques. ومن بعد تاتيك عندك comprendre les critères d'analyse des candidatures. دونك هنا راح تفهم كيفاش على اي اساس الجامعه راح تختار لي ستوديون ولا على اي اساس راح تمد القبول بالنسبه للطلبه يا خوتي. دونك هنا 100% pour l'acceptation يا خوتي. دونك هنا قال لك résultat scolaire 82%, هنا méthode de travail 6%, هنا savoir-être 6% وهنا motivation 6%. ce qui veut dire معناته هما يكونسونطريو beaucoup plus على le résultat scolaire يا خوتي. donc à 82% اللي كان يكون عندك un très bon résultat scolaire tu seras accepté. Après, méthode de travail, c'est pas trop, فاتي ما تمدلوهاش بزاف قيمه, وزيد لو سافوار اتر كيف لا موتيفاسيون كيف. ولكن ce qui compte pour eux يا خوتي c'est le résultat scolaire. واش قال لك cette grille permet d'indiquer le niveau d'importance accordé par formation à chaque élément. دونك راكو تشوفوا دونك هما مدوا قيمه بزاف على لو ريزولتا سكولار, مدوا له 82%. معناته كي يكون عندك ان تري بون كورسوس تماتيك سي القبول تاعك سي 100%, ما كاش كيفاش. plus le pourcentage est élevé, plus l'élément compte dans l'examen des candidatures. راكو تشوفوا يا خوتي قالوا لي كل ما يكون البورسونتاج تاع باغ اكزومبل لا كونديسيون تاعهم طالعه, كل ما الجامعه تركز على هذاك لو بورسونتاج. نقولوا مثلا لا موتيفاسيون تاعهم مدوا لها سوا ديزون 40%, وهنا مدوا 40% بور لي ريزولتا سكولير. دونك راح يكونسونطريو على لي ريزولتا سكولير تاعك ولا الموتيفاسيون ديالك. دونك هادو هما المفتاحين اللي راح تاخذوهم اون كونسيديراسيون بور اسوري اون اكسبتاسيون يا خوتي. وزيد هنا عندك كونسلتي لي موداليتي دو كانديداتور. دونك هنا راح تشوف شكون اللي عندهم لو دروا دانسكرير ا سيت فورماسيون, وزيد راح تلقاو لو نومبر دو بلاس بروبوزي بار سيت يونيفرسيتي. كيما هنا باغ اكزومبل en 2024 لا فورماسيون ا بروبوزي 565 places pour la formation هذه. et puis il y avait 542 étudiants, ils ont accepté d'intégrer cette formation يا خوتي. Donc, فيما يخص par exemple, c'est une méthode ou bien c'est l'une des façons de choisir la formation تاعكم. On va y aller voir une autre façon ou là une autre méthode ou là d'autres critères comment vous allez sélectionner vos formations يا خوتي. La deuxième façon de rechercher les formations à qui vous désirez candidater pour l'espace Parcoursup يا خوتي. Donc, soit vous pouvez nommer la formation que vous désirez étudier. Par exemple, هنا ils ont mentionné BTS Dawa, ou bien on peut dire par exemple licence informatique. Et puis, il va nous proposer des formations ou bien les universités qui proposent la licence en informatique et un peu partout en France, chers amis. Ou bien la troisième façon et la troisième méthode, c'est de focaliser sur les filtres. C'est plus pratique, je pense, et c'est plus
facile. Donc هنا راح تختاروا par exemple le type d'établissement. Et puis vous avez aussi type de formation, quel que soit cursus master en ingénierie ou la études de santé ou la formation des écoles de commerce et de management, donc formation des écoles d'ingénieurs, donc formation préparatoire à l'enseignement supérieur, ou l'institut d'administration des entreprises, ou la licence sélective, licence professionnelle, ou la aménagement. Donc هنا راح تلقاو كامل les formations اللي راكم باغيين تقراوها ولا les métiers que vous désirez étudier en France dans votre projet en avenir inchallah. Ou la autre, donc هنا راح تلقاو le reste des formations, licence accès santé, le LAS, ou la parcours accès spécifique, le PASS يا خوتي. Donc هذه pour la médecine toujours. Donc des épreuves de sélection sont mises en place pour candidater cette formation. Ok. On va choisir par exemple études de santé يا خوتي. Et puis la mention ou bien la spécialité, je vais choisir par exemple bon, il y a une formation L1 en chimie qui m'a elles sont toutes en L1. Donc c'est pour accéder en première année, soit mathématiques ou bien informatique. Il y a 24 formations en informatique. Ok. Donc c'est le LAS, licence accès santé يا خوتي. Bon, pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire licence accès santé ou bien le PASS, je vous invite à regarder cette vidéo où j'ai expliqué parfaitement bien ce qui concerne la formation LAS et PASS, c'est quoi la différence entre eux et tous les détails sur la formation PASS et LAS يا خوتي. Après, on va voir les formations disponibles que la licence en informatique là c'est خوتي, qu'est-ce qu'elle propose كما راكم تشوفوا يا خوتي. Chaque fois déplacer vers une autre formation sur la carte géographique française يا خوتي, elle nous indique où se situe cette formation ou là où se situe cette université. Franchement c'est magnifique. شغل هنا تعرف وين جايه par exemple, est-ce que في Rennes, est-ce que par exemple في السود, ولا نكليكي هنا par exemple راح يديني directement vers انا في Grenoble Alpes, انا في les Alpes يا خوتي. Donc franchement c'est top, la vérité c'est top. Université de Bretagne. Donc هنا راكم تشوفوا. Et puis, je vais cliquer sur voir la formation par exemple. Donc, c'est pareil, راح تلقاو كامل les informations essentielles pour cette formation. Donc, les frais de scolarité ici, 175 €, sans oublier les frais de la CIVEC. Donc, c'est important aussi. Donc, pour l'accès santé, cette formation vous permettra de candidater dans les filières suivantes, maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo que j'ai partagé le PASS et le LAS, j'ai bien mentionné tout cela et j'ai bien expliqué le point. Les canaux باغيين تعاودوا تشوفوهم يا خوتي كما قلت لكم, cliquez على هذا le lien et vous allez se rediriger vers la dite vidéo يا خوتي. Donc voilà يا خوتي كيفاش راح ديروا la recherche تاعكم depuis cette plateforme. Elle est vraiment importante et essentielle pour le remplissage de vos vœux ou bien la sélection de vos vœux يا خوتي pour postuler au niveau des universités françaises pour la première année d'études en France يا خوتي. Je vous donne un rendez-vous prochain, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Ça serait pour la création de votre compte et comment vous allez remplir votre compte, Inch'Allah. Salam.